yak yum ya hay 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 yak برحمتك استغيث اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 سيدنا كريم 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا جواد 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا رؤوف 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا رحيم 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا رحمة 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 صلى الله عليه وسلم سيدنا رحمة
sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ramadan sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Shafi'un 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 sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Qasimun 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 sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انت السلام منك السلام عليك وبركاته السلام حي علينا السلام ورحمة الله السلام تبارك ربنا وتعالى جلاله جلاله الكرام ربنا وجعلنا مسلمين لك وذرية من ربك وعلينا أن ناسكنا وتبلغنا إنك أنت الطيب الكريم ربنا لا تكن لنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Tuhan berfirman aku Tuhan melihat wajah Tuhan lagi Tuhan kudus Rabbul Malaikatu Wallahu nasiyana Muhammad wa ahluhu Ya Allah da shukra baar shukra La da shukra lakhad crore shukra Ya Allah da shukra juma पर देखता है और जिक्र करने से देखता है या अल्लाह को गलती की तरह माफ कर दे अल्लाह माफ कर दे या अल्लाह जिन्हें जिन्हें जिक्र किया इन्हें का तरफ पावे इन्हें रोजी करके पावे कारोबार करके पावे हर बुराई तो हर मुसीबत बचा दे इन्हें का दिया टेंशन परेशानियां दूर कर दे इन्हें बच्चे नेक रख दे किसी ने बुरा काम कर जाए पंजे का नमाजी बनाए वहाँ पे भी कर्म का काम चलता है साथ या अल्लाह जिन्हें ध्यान बसावे शफाता हुए उन्हें सदके नाल सामी शफाता हुए या अल्लाह डेरे वाले निखार हुए डेरे वाले पंजे को नमाजी बनाए या अल्लाह इतने आगे नमाज पढ़ ली अल्लाह कम कर देना बस्ती वाले में कम कर दे या अल्लाह पाकिस्तान की ख्याल सुनाए पाकिस्तान में रहने वाले की ख्याल सुनाए या अल्लाह कुल्ली की ख्याल सुनाए कुल्ली वाले रहने वाले की ख्याल सुनाए या अल्लाह साधन तंदुरुस्त सुनाए और अल्लाह ताला से लेकर चल के ही और मेरे से जीने भर से सैयदना मौलाना मोहम्मद वाली साहब वजवाजी अजमाइन तो आप मदद या शुक्रिया मेहरबानी।